थैंक यू। स्वागत है आपका मेरे लाइव में, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कहाँ से जुड़े हैं। थैंक यू भैया, राज भैया स्वागत है आपका। हेलो भैया, और बताओ क्या हाल चाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मेरे लाइव में स्वागत है। और बताइए क्या हाल चाल है आपका। लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम 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 मोदी। और बताओ अमोल भैया क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव में। थैंक यू लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। लाइक को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए क्या हाल चाल है। मैं ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो। भोजन हुआ आपका कि नहीं हुआ है। मैं ठीक हूँ। 19 लोगों की वाचिंग है। प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट कर दीजिए और अपना अपना हाल चाल बताइए भाई। के एच हाय भैया, के एच जी। और बताओ कैसे हैं, आपकी तबीयत पानी कैसी है। तो पढ़ाऊ नहीं आवत बस लेके हम रिटर्न करे है तो तुम रिटर्न मांगत है छुट्टी है पढ़ाता हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए। 14 लोगों की वाचिंग है। लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए आप लोग कैसे हो। चल जा पढ़ता लो तेरे में परिचय में लगा तो पैसा कमा प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए। राम 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 श्रद्धा दीदी। चालू कर और क्या हाल चाल है आपका श्रद्धा दीदी, और बताइए। ये बैटरी वाली को अकाउंट इनका 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 4 जने जो है एक ये 5 जने का थैंक यू दीदी लाइक डन करने के लिए, बहुत 5 बहुत जने के धन्यवाद। हिसाब से हमका कितना मिलेगा चाहिए और 13 5 बताइए। 17 18 में। श्रद्धा दीदी आपका भोजन हुआ कि नहीं हुआ है। मार 18 हो गया है। हुआ हो ना हम थोड़े जैसे मेरे पास काम थोड़ी है। ठीक है दीदी, तबीयत ठीक है। तबीयत ठीक है, आप बताइए आपका इसमें।
अच्छा अच्छा रोटी बना रही हूँ। मेरे यहाँ तो सब लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा लिए हैं। सब बच्चे सो रहे हैं, मैं बैठी हूँ लाइट चालू करके। इस तरह काम कर रहे हो है? सबको कमेंट कमेंट नहीं भाव लाइट कम कर देता तो सब पहले में भाव है कुछ नहीं। तो काट तो फिर से कर रहे हैं। राम 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 दीदी, राम राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ दीदी, वो पंखा चालू हो गया है ना, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। और 10:30 बजे तक वैसे बैठी रहती थी, नहीं चालू थी। और पंखा चालू हो गया है क्योंकि नहीं रहा जाता। सब लोग चले गए थे तो मैंने समझा कोई नहीं आएगा, इसलिए मैं फैन चालू करके बैठ गई।
अच्छा दीदी, होली के दिन नहीं बनाई थी क्या? होली के दिन आप गुजिया नहीं बनाई क्या, जो अभी बनाई हो? स्वागत है दीदी आपका। संगीता दीदी लाइक कर दो आप। थैंक यू दीदी, लाइक मिल गया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और बताओ क्या हाल चाल है?
राम 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 दीदी। राधे 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 भैया। हाँ हाँ भैया, मेरा खाना पीना हो गया। आप खा लिए? राम 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 दीदी, राम राम। अच्छा अच्छा, आप खाना खाकर चले आए, बहुत अच्छा भैया। तो अभी आप कहाँ पहुँचे हो? चाय पी लो, बिल्कुल बिल्कुल पियो भैया।
अच्छा अच्छा भैया, 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। चलिए बढ़िया है, आप पहुँच जाओगे फिर रिटर्न होगे पहुँचने के बाद ना। रिंकू भैया श्रद्धा दीदी को रिटर्न कर दो, ज्वाइन की हैं। जय श्री कृष्ण जी। अच्छा अच्छा भैया, मेरे लिए रख लिए हो। चांद के पार चलो हम सीताराम। संजू दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीताराम सीताराम। माया आंटी राधे राधे, स्वागत है आपका। थैंक यू, मेरे लाइव में बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है आंटी, मेरा सब हाल चाल बढ़िया है। आपका बताइए, आप कैसे हैं? तबीयत पानी आपकी कैसी है? खाना वाना हो गया कि नहीं हुआ है? संजू दीदी आपकी लाइव बंद हो गई कि चालू है अभी? माया आंटी जी राधे राधे बोल रही हैं, राधे राधे बोल दीदी। माया आंटी संजू दीदी राधे राधे आपसे बोल रही हैं, हंस रही हैं। माया आंटी बहुत बहुत धन्यवाद। राम 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 संजू दीदी। राधे राधे बेटा, बहुत आशीर्वाद है। राधे राधे बेटा। सदा ही खुश रहो बेटा, माता रानी की कृपा बना रहे बेटा। थैंक यू आंटी, इतना अच्छा आशीर्वाद देने के लिए। ठीक है दीदी। हाँ दीदी, मेरा खाना हो गया है। गुड नाइट भैया जी, बाय बाय, गुड नाइट।
बाय बाय दीदी, बाय बाय। अब मैं भी चल रही हूँ, बंद करूँगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि दीदी। थैंक यू, थैंक यू। सीताराम, सीताराम दीदी, सीताराम, सीताराम दीदी। ठीक है दीदी, अब सोने जा रही हूँ मैं। बाय बाय दीदी, बाय बाय।